हेलो फ्रेंड्स, आज आर्ट एक्सरसाइज बिगिनर्स के लिए इसमें जंप नहीं है, लेकिन सिंपल एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी में करेंगे। ठीक है, वो भी तबाता में। हाँ, 20 सेकेंड 10 सेकेंड ब्रेक। रेडी? 5, 4, 3, 2, 1. Work. 1, 2, 3, 4, 5, 6, knee down, huh? 7, 8, 9, 10, 1, knee को टैप करना, 2, 2, 3, 1. pause करते, Rest. Cycle 1 complete. second one, floor touch, legs को hop and Prepare and work. 3, आप जंप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप ऐसे करो। 3, 2, 1. Rest. Cycle 2 complete. Third one, elbow to knee, 3, 2, 1. Work. elbow to knee। फर्स्ट वन हमने नी टैप किया था, ये elbow to knee। Three, two, one. Rest. Cycle 3 complete. Fourth one, leg raise, legs को Prepare and work. Three, two, one. Rest. Cycle 4 complete. Fifth one, hip tap, Prepare and work. दोनों हाथ से। Three, two, one. Rest. Cycle 5 Sixth complete. one, squat, Prepare and work. अब जंप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, साइड टू साइड, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं। 3, 2, 1. Rest. Cycle 6 complete. Flat in and out, Prepare and work. Three, two, one. Rest. last one, Cycle 7 for relax. complete. low back, Prepare ready, work. proper position, हाँ, hip down, back को करो करें, 3, कमर को टाइट ही पकड़ना। 1. Rest. Tabata 4 complete. Recover मैं होती for 1 एक minute. मिनट रेस्ट है, उसमें आपको यहीं पे 1 मिनट रेस्ट करेंगे। एक मिनट रेस्ट कर लेंगे, इसमें आप जरा सा पानी पी लेंगे, थोड़ा रेस्ट। फिर से सेकंड राउंड, ऐसे 3 या 5 राउंड कर लेंगे। विदिन 20 मिनट में 20-25 मिनट में आपका 5 राउंड हो जाएगा। 5 राउंड में आप कम से कम 200 कैलोरीज बॉडी के बाद करेंगे। ट्राई करके आपको अच्छा लगेगा।